wajiri baina ya wanduika wakausedia yezi ya azali no wanduika wakawa mwingaria ikawa ngizo wadui wadungu wazijua ukaya nusu ya hao wafanya declaration na nusu hao wafanya conference de presse ili waonese ukaya waonese wakomoru ka ragude tarihi fulani kwa tinda onayo hizo wandu pia wajua ukaya hamando ya he waduika wo wakawasidia Rais Azali Assoumani wo President Sambi ikawa hakafanya alliance ya hahe naye ija kabajabira wakati mwinji waja watuguzana kwa jelewana hatomiswa ale vumba unu nge magobani vaja tena okutuzi wa vice president Jafar ikawa woi diaka vice president wa heyezi ya Azali Assoumani ikawa Jafar Said haendelea nizitadizaye harume parti haendelea tadizaye harume kampanya nizitadizaye hata wawasili harume yezi ama haumavu mwelewano waha haendene raisi wa daula hata uwa yafanye declaration publique ya oneso kaya rangu de tare fulani katsinda ina Azali hatomwiso unu vanuliza mubanu nge harumati zindwa jina idicho tapila likomi ebege emifamilia birayinu mono tena conference de presse ikawa ifanyiwa ni Dr. Hamidou Karihila ikawa hazamba wadu ka inuma hakumena shenda ya dunga siasa na maha kume na miili au miraru ikawa hafungetana dena Azali Assoumani juma siasa nzima juma uheze parti juma uhendelea hata wawasile jahazi waswili malala dhimu iwasilo bandarini ama holiho iwaswili ondojina do wajawa pashia yeye kadabahiziwa haonokaya kairi ya jaza ambe usoni mwe wa Komori wa msamihi eka hafanya maboto harume mahayo ntipia wa msamihi zenugo yazifanya ebenge ragude le 15 novembre Dr. Hamidou Karihila kati vazima daena eraisi wa daula katumunga mhono wala kati harume parti ya hahe haizo hataua yende yabaki yalindie heli zenugo zijawa hukaya izo yao nao zedesiwao harume daula kasumjibia donc hataua yende yabaki wayeche ili yafikiri ensige duka ukazwa lahobi wasangwa zinongo nao sharaka jafanya declaration shawa wasangwa zinongo nao kaya monsieur Elarif Said kawe journalisme la rija kati oneha haku heheli yakawone abitsalama kati oneha haku harume marengwe ikawo hakahaye milia na yakaudo yatina shiuno ama imarengo huyo ntipia ngemkinishi hao kaya omlo mzima bese awe milio mili kecho neha bitsalama haizo holiho des actualités hizo ngarijo jana temu ya saya ikawo iyo ngarijo ivumbua changarangalao zinu rizambao zinu holiho des akiri zinu afikiruka ya mzee wa hatu Monsieur Atwasi ikawo sikaba jamala sinaye harumandogo hamala zinu ye mwinyi harume akliya hahe ni namne kawo ye juazali ni namne kawo ye juwaze tartibu zahe ye wanruwanu heli ikawo wesawaji uzulu watowa emilia wa harume jahazi yewe wengo dhanuka ya dogo hamala zinu manabeshwa kwa jazita tebisha kwa jazone sokari la wadu go fulani cha watambari lao yedugo hamala zinu wewe ngoza no soje hakayabanu zenuka charume sia sabai aikacharume gouvernement bai shabanu hata walo opposition tena kwa chwele wana yabumde ndo boko wa Komori harumazi janizo tipia kabati wandu wechindo ni wana haruma mdugano mzima au haruma ndogo nzima hizo mzee watu watwasi kanzao nambie ye fikra zao numbimiso akli wao ndogo hamla zinuka kwa sudivanu watu waje watabaliana Sayyid Antwas Mwali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sirenge umrongo ha invitation ya RTMC kao ni ujanadi vanu njentekeleze mahadisi yao walongoreleshe rambe haupande la wa Mwali sha ngamjosibuti ni mwambieni ya ukaya gamprofite
harma iradieno nambe ya ukaya ngamina hamu ndondondro ya ukaya enamna zendongo za faliki na enamna ni mju wao president Lionayo Azali ikao arwaria rongo zinji za kidroa za kisharia amono ya ukaya mrambushiwa ya ukaya ngetaho afakue ya assemblée wandu walio harimo ya assemblée awafakue hamapesa na ramwe zambi Misantasi ngarjo pande wa shatka zao neleze unu mrubuzano wa ho wandu wanika waka washangri Azali awaka mkurubia ngerje harimo pande huo ngarjo buja misantasi. Naam. Huku namna zinongo zilio actuellement harmoye siasa namna redio kartujua rirongoe ruonese namna zinongo zindeleao ndani Komori na namna zinongo zindeleao honze ondani ngabo elarifu sedelarifu na karila ikao waonesao ndondo amba mdungano wao na president Azali ufu kauti tena iyo lazima ngabo shatsonga ikao warambushiwa sisi rambushiwa ranzihale amba mwendo wa Azali wenga kaunao ndata para hule sha wo abaha warambushiwa les wazungu warongwa ya ukaya il n'est jamais trop tard pour bien faire donc kaija menyiha ya uka washiri wa busuriwa ya ukamba vanongwa ndao nai na Azali ubobande wabili ya ukamba sisi rilio honze ikao riwanili yao rijiambao amba sisi wando opposition ngabo sisi front kao kaitsanganya ye SOS Demokrasi kaitsanganya ye ze parti za opposition itsanganya ye mouvement ya 17 février mwali ze parti hizo ngizo na ikumba ya hao ngio muono ya ukaya kamdungu ze réseaux sociaux muono ya ukaya rireme gungu ambassade juzi muono ya ukaya rende la république de la République rende rifanya présence bilizawa na nyasi maafrika wakayabo rikarende Genève nkado ya vili ngamjosibuti ni mwambie ni ya uka Genève tirengwa meheno mili mana mdo arirenga mrukawa kande Komori mruwa sera de Komori wenda heyo awahea hadisi na Dr. Salami shau jahe ngazija kauta hadisi na sambi kajari hizi kajabuliwa hadisi na sambi donku urudi ya Arambia Voranda Genève Arambia ya ukaya zindongo zirengwa meheno mili ufanywa raporo ibewa Nations Unies skauta nambe ya ukaya harma opposition review inaujua nambe upande wa jua inamna itabu ilio ya ukaya wao vazima na kamali au kawati vazima na kamali shanga amjojua nambe ya ukaya jua ngwa moja harimoi komba ya opposition ifanyishi hao à l'extérieur zabaki yabo yo affaire intérieure. Nam abo monsieur atasi huronesa imaonia haho uhusu omrubuzano wa ho wanduanu usoni mweyezi
hizo Monsieur Hassan ikao ngawe banu ili wao urunishie zifikra zao uhusu ndugu hamalazimu akayo katika Dr. Karihila hafanyaye presiae haonesa omdubuzano wahe harumaye serikali ya Azali no mdubuzano wahe harume parti wandu wantipia haruma rezo sosio no wandu pia wakajusa masuala amma suala zima ndilo nazingara ikao ibidi bangu nuhu ziselo ika ilondilo baho ujoshindo lijibu usuye maoni yao doka wandu wajingwa buka ya Karihile mana ya kuruhanda watu ni kwa plasi wa harume yezi Karihile mana ya kuruha lukaya zendongo ikawo yeye hazanza zifanyishihe kazi jakubalishia yarume masuala yao mailuka ya na watu nda plasi au yeye mwinyi hakautahandogo fulani barnamaji kawe badia wa harume sersei waswili deshaka mtoa sikanzani juu harume masuala yao maili zefika saa ewa marhaba ini tsende ha virilia masuala menji na jibu yanu ya uziswabana suala ya handani kartu jua au mimi binafsi njaishi ya harume deklarasyon ya Dr. Karihila ya onisoka haka na programu haitekeleza kaijaishiliwa abo mimi nsina jua nambi haka na programu ya kanzayonese kejadungwa au kaka jitekeleza harume deklarasyon ya kahifanya ro harume press anu wakati hapa watangazaji reyefanya homjini Azaliwa Bwetaleni kabati bahanu ya ambati balando fulani au tsikana barnamaji fulani tsikanzani fanye isirikaliwa ni harazizi isuale ya bili amrengo harume post dukaya haoneso kahe hansiwa secrétaire d'etat harume serikali ya mheshimiwa Azali Asumani abonda boni liyo ni bakio haku harume ze commentaires hangu duka kinyume ya izo wandu ambao mimi ngami kinyume nao ama ezahadani ndo wafiki decision ya hatua wakawo ndo Dr. Karihila yerenga kwa hiyo hatua yatsu kanyangu yo denafsi hahe izo ndizo yaenshi izo ndizo yajuwao abange lazima ni tose heni decision wakawo ndo yerenga yondi handani ya bilindo ka kamdo danzanga liye rahami mimi binafsi nso amenukaba no Dr. Ndiyaransi Azali abo mimi nga mhonse kinyume yaho wandu ambao mimi nga mwabwazali Ndiyaransi Dr. Karihila auka Karihila ngone sokange na mahakume na shenda ranzi yadungana na mheshimiwa Azali Asumani hamandi hali yazitekeleza mahakume na shenda abo fasiruka wo mwana Isa Baliri harumwazi nsirilo nizo yino abo sashiliye mahakume na minane abenge na akli nge jovotewa ujo jovoti abenge mahakume na shenda ya kahende hali ino ritojua ezabarindini Azali Asumani rais wa daula yadungana na Dr. Karihila mahakume na shenda mbidi ya waziri secrétaire d'etat eza jirindi Karihila hafanyaje atakau fangilwaza nogozino eza jirindi izo kartujua izo lazima rizijue besenga joka no sikuru jue shatsongeza abenge abo mimi ngamwabo kinyume izo ndu ambao mimi ngamwabo Azali ndi amdansi shaba kandongo doktori abahando ya jua ya zamboka nguvurizo utoze tola kazaha usoni mwa parti ya serse boka ondo ya kanio wanzishi jimla harumama hakumena ngupulilio uaminifu hahe ya kayaunika mheshimiwa Colonel Azali Asumani rais wa daula mndo ya joleoka ujuma o colonel o ujuma o raisi abo bakandongo za watsanganya haku za wanzani abingi abo mimi ngamwabo ambese ula wanani zori hondrao au zori johele wabana wabaha shanga mambo harimo fikira hangu ino amfikiri koloneli de yamdansi ababa iribakia Dr. Karihila ambese mutoka no siku yarambie uka hendo anzafanya ndongo fulani kazamkinishiha shawa katrilo nunu kartu juaza no gakanizo yaka na program kartu zijua abingi abo yonde fikira hangu naam abo rakar jalawa yabo kabla wijatoa tena fikra za saya wandu wengi ambao kaya au mimi binafsi amjiuziso kaya hazila makri zikaufanywa neze serikali au hususan de serikali doni wa yimo ikao garjo kaya hela mdikao hesaha hawafotoha ofanya taratibu ili wamsijinize au wamzie ya hazila fikra nzo zipani amjiuziso kaya eske Karihila katika bahati yokaya fungwa
au bahati hokaya gadoka ya ndujakarila tu uzamba yabo kaya hafanya makumena shenda usoni mwe rasio daula abungu jo zinji ndondo ikawo iraisi yadunga ndina yera gwema hiyo ngenizo batina wana bikawo wakaupatia ye ijahazi haukaya we sindi ha omisoni ono hizo gamjuziso kaya holiho Jafari moneza muhunda sazini uleo ani dalili yabu wale maingu helu fikiro kutono kaya yeye nge expose yo kaya uyafungwa uyazilwa hena ndo ikaunga nzazifanye jokiriye ndo terenda ndo kakutupatia naam afikiri hamande hali wazioni sabanu ekando anzara angalie na huishilia au na utunda hutuba ya Dr. Karihila yamba harumaya watangazaji nizo ya hambaho mjini azaliwa afikiri lazimu yirionese ndongo zinji akabo gabo zoraishia gabo zora zabwanda aritozi jua shambe sio sikunga ndo parozi jua akaho ni soka yende yatsongeza harumwe parti CRC valo carte abwelo funvu yalitekeleza yende yatsongeza harumwe beti salama iliyo abasema rais wabira banata na leo yeye honisokange na mbavushia la yahe harumwe leda hoyilo haukabo fasiroka hatsanga harumwa omundo wa hele jubayilo abengaba mwanzoni wasuli harumwe daraja ni yokaya ezari hunda harumwe makati yavira na leo wajau ngamina uhara oka aglabu kamdo sahabu kulilie jahaz haukaye wai hazonesa hamba namna liyo ngamihama njasimbuha bahinje nsahemba hino ngamihama zinsino wanaziramvu abange abakejala zimunikiwa ema vuna ya hazo abange abola wananizo ranch harmaye serikali ya Komoro no wandwesa wabira banu watawa eni wakati wa pulilie jahazi wairansi wa sabonsi rekau sisi wa rekau jisisi eshudu ngao ndongozi ndo jina de mahakama emruoi hakahebi mapesa emruoi hafanya tentative ani akahanza ya use serikali emruoi hafanya ndongo ya kahanza yadanganye hafadhi ya he daula abenge abo hamande hali wandwa juzi sao amfikirizo ndeza lazimu rezilindi yuka Karihila yetsi mrubahi shaye mrubokao hakana ndongo za siri zambaki ya zahahe na mheshimiwa Zali Asumani hamande hali ya kajumo zitekeleza abo maudu ngarlinda orjeri juwe wakatajo kaparo apezo ndeza baki ngarlinda ukangujoparo abukarsina harara ngujopara uka ikahebi hakahanza hibe au halauza au zitartibu zabirili wa wandwa jina wa wasula tanaleo ukaja faribo ya sabonso melini zonde zenongo za handani balansi wa mandadare international ni banwa jo parisiwa ya rengwa wasa wafungwa ngo yabo kwa tujoroha ngondo wetao siku ko sirkalini shakwa na joroha armenti abenge yabo ngarlindi yao Dr. Karihila declaration ya saa hamanda inu besi jokanda jimbabira na inyete keleza hauka ezala washaka ngarlinda ukangujwe miliwa tena ne serikali mruguzano wa Dr. Karihila hazamba wadui haruma marengo menji yokaya aba hakatinda yene yezi aba hangundo yabaki hata mwiso Dr. Karihila haonesa haruma aleba angwe yokaya wakati lono unu hesahasuluhu na Mohamed Swali ikaunga tuko Swali weide demhu wa opposition ilongazija yabo kamne ndo anzangalie owatundaji no lona zefikiri kwa ntoka ya Dr. Karihila saji place armaira ya opposition besho akateza mbawali ukaya ngame opposition shaila ukaya tisati sulu kamene Mohamed Swali abola zmandu yantiapo haizo was ziranzali rezitartibishe tena eba holiho Mohamed Swali esa declare kwa kana kahila kandida aruma elections zijao eba unutu titartibu za Dr. Karihila hanzabe za haraka ya ani ya anticipe ani ya bizaraka ya kurudie e kampanya kaya amjoka ila kandida yewa eba do raisi eba do gouverneur haizo haukaya magunjio yapfanya mndungu no tartibu zo kam mndungu tahwandu wa mwimili au yakenda nao eba banuka tutahara haraka ya kalilie ishereka hamba ababanga mwendo au namnibe harumazeno kozino naam antasingutso angala humbe seka lazimike shakura mnikeze mikiro amjamnika bani yetu marhaba ngine maswali ya ewa marhaba hakika namna izonjoa mbabanu doka izonaona au izonaishia harmwe hutuba ya Dr. Karihila
abonga mjitsanganyo nizo shakuru ya zone saubanu ukatisuluhu mina Muhammad Ali Swali abenge kawa kamana izondo wajuao sikarjaka joka wa kamana ama wahitalifiana fikira uka karila haimilia mheshimiwa Azali Asmani Muhammad Ali Swali akanele tengo la hai shaha wanesa harmwale tengo hilo ka hasulhunda inaye abo waili ndo wajuao kawa kamana o waili ndo wajuao kawa kahanzana shaba hawariba hishma warijulizo kawa nurika umana ridiranzana abo izo ndo rani kwa zwabaha rizijuao ezabili harumwa hutuba ya hahebo bango ni laitsaleni harumwa wayaoneseza jirizo nsipia mzee watu akaujibu ya Muhammad Bisharafa aonesoka daraja wa waswili au shukuria ranzi uka ekahwende au lazimwende bahanu kutsina zena mnazojwa henda izo ndizo mrajo helewa ngwanzwe na wili mnduri rejei banga mjonika abonga mrejei ile suala la mwanama banu shakuru ka ngamunoka izo ndezenzia au izo ndizo mrajo helewa ka banutsika hujani mwambie nuka ubanakaya tsatizia tijuso mhono abaha amadona kensi aramadaraja nyindwa jina abonge izo njoha bandoka Mohamed Ali Swali sajitamka officiellement uka katika kandida harmaze zembio za hora isi zidokafanyishia engujo badili fikira ukana badili shahe sazitekeleza eka Dr. Karihila nge mnduojo henda yende harmaze hele hizo labda izo tartibu zoka bahunde wandu wakadungoni mwahe ya hundeleji no wandu wakawemilia Mohamed Ali Swali wa mwemilie yo haki ya hahe hauka zevotizo ngazibuliao hena mndu yatimizi maha mengo miraru na mirandaru au na minani kansoshela nai ngujojo henda harmaze hele hizo abenge abo ye mndu ojo henda harmaze hele za urais yarudia je waze omsaada wa Mohamed Ali Swalihi ukaondo wakamana wardi wajawanzana ula wanane declaration ha shae sualani juzi sauha ku gouverneur abaka unavotewa gouverneur ngalinda wandu watoka nomewa harmesha ya shangmeni abonge abo scenario temna talikia watarjuzi hakikisha shayo izo ndizo rojohelewa ka doktori ekangutsa hotengwe abo handi sabala ukangwa ndiso abo yazaliwa kinyume yezo ya hamba ukahamba kaja poroja ya wambie za muhunda leo hajua hajaha wambia abonga rjo hensuka ehafanya nai leo akareje jawa ni soka balatsika harma halati amjoni rejei harma lebelela hangu nazaliwa wala abonga abo bahangar lini yao ezlo juma marhaba nam mzee watu atosika o huishia ndo za global za husu Dr. Karihila banunga si haruma ye zijiri o masiwani ikao haso tipia ngazidungao hususan rezajiri nzuani uono isajiri nzuani ikao nongonjiro halisi yenda te gouverneur ikao yeye haka kinyume kabisa na zifikira za hera siwa daula ende ata jatu mlo kaya ile akau pango wanduala wa mainsurge wende wafanyisa ngozila bal hata wakati lonu unu vaihansi wa mndu beshwa isimu kwa jena nuo kaya ede gouverneur shaide loneze ani loneze fonctions za gouverneur na wala lwa ka gouverneur hawinji wa hawa tola haizo harmaze ngozinu hushia za jiringa zija waluwenji wakandona azali wesawa walawa kwa tidona shabana harmaze ngozizo tipia imifumo mili au mirarabinga niyo huja rakadisha habari kao ewa mwali wa haruma pani dau yeheli wewe kawe juwai ngolungo ngauhangawe situation lo mali engabo mdikawo harumaye zeno ngozinu yakandena azali wakati lo nonu yesa yambadingo au mwali wabakibala babo kwa tutsa halizo huja lodiso watu ili wati hundena tabu wati hundena baya ikawa siwa juwa lo mali kawe wandikawo wakwanza badoka amba rifanja chatkazani juwa ya harumwandu ikawa lungo azali na goma doni ngabwandu ikawe saru muzana naye au ngobala babo hata mpaka leo Zanzani mjuzeni ya ukaya azali kajaka na wandu mwali katsede harifi daebahe wa eche wadunga yabo de gouverneur mwali ambao Fazwilu sha Fazwili usiku ye ukahazali usiku ye kakahazali je
namna ragua namna edoka fazwili yeye mutahomba riali ana subuti ande harmwa ya intervention arongwa ya ukaya ajuhutari ani kiwe posto ya la douane rana gouverneur donc yabo karna ujorongo ya ukamba fazwili amdungu hazali au kajamdunga donc upande wa mwali baba mrejeo ni mjuzeni ya kaba mwali o opposition yo ichanguliwa na mouvement du 17 février ikao wa defender aux accords de Fomboni mouvement wongo baba taleo zabili azalinye na wandu wahe ikao gogo aka vice-président nge ministre toujours lelo kabo na conseiller waka sha amwanzo ni mjuzeni aka ya upande wa mwali statut ikao hiyo kitete harma edition indwaji ngar Josie define statut ya Komori lelo ya suana na répartition du budget kaiti rohoso ye budget ya chaque île et gouverneur alia basubuta afanye manrongo puisque budget yo ngejere wao ngazija donc harmoise accord de Fomboni kayambo ya kamba budget ya mwali ngajoka 10% yo kabati mbabano ya wanziwa harmoise constitution ijojisa harmoise constitution kangeranzao ri wanzihe tena kadu ya bili wanzihe ya ukaya ibije ya basiwa kakula shisiwa ibije hiyo ike harmoise ye constitution ndondondo irespectewe harmoise upande wa nzuani irijua wamba fanyishiha ndo kaza lazimu maana Dr. Salami ikao wasi opposition urkum sutene Dr. Salami hatolwa jau hakaziwa ndrabo huwewa mruasaya Abdallah Mohamedi hande ndarenge interimu si gouverneur sharenge interimu sabidira bababu ngujabu no mroaji na ika vote wa président en 2019 monsieur Antoine nsonza nupo kololi meshama nzondinde je harmasu ala ikao garjoka ya mali mengoni ay mali babiri shetunda shahe mismar aizo tikanzani juwe ebela shetunda shahe mismar itsongeza ngabo wandu ikao wafungwa afikiri shatikanzani juwe kaya ya haruma shetunda shila ngabo wandu wajihani yao kazi nuko zila zondrabo auzo kweli ewa haruma upande wa misumari zilandrabo misumari yala yakachulwa uposhoni na masoroda wakaambalia azali mana warongo ya ukamba wandu wache misumari wakauta wadanguse yanvyo na babo azalinge mwali uko zilandrabo ri gariju wao ya ukaya warenge wandu wa karibu wafanyao hazala aeroport wandu wa opposition wandu bahi tu arengwa mzima pompier mzima contrôleur donc warenge parce que wao maprochi wandu wafanyao hazala ya aeroport tena upe ulio doka warenge wandu wafungu ngazija ikao ngazijage lazimu wao wandu washe wao wafanye msafara wande wafanye popo maka wandu wakansi wandu wakishamba hindu tambu yangine tena harmoise difairi ifanyao neno humu nkudura ka harmoise defenseur ifanya avi en Suisse handani de wandu wafungwa nkuri wandu wafungwa nino humu watoto wao watabi hao kawasi paramba hindu wala na wakawati na tandrongo donc hitima zisomo wala bayamini na hizo
na abo mesantasi hautari endele usoni ne masuala ya hatu yanu ikao garuzi sawo tena isfasani geri jopando wao Monsieur isfasani ikao Hollywood zinugo zinu za jirizimu o na rogwembavi Larif Monsieur Larif ikao hasonti pia ndu pia we hantukaya katuonea haku harumwe marengwe ya serikali na wandu kaungwa jusauka ya eske Monsieur Larifu humkinisheke kandida wa harumaze votizi chao monti zakadobili wandu ambuka ya msediene maulana wafanya nizofanya ta wamsindiha hula yakaya harumaye upande wa osoni waka harumaye yezi aba hawowo hatagemkinisha ukaya haina bahanu ikawera singwendo yabo lazima baliye msedia au kamsedie hazonese kange no wanzani wahi warangu hale daina rais wa hilaw hizo tikanzani juwe Monsieur Isfasani yokaya wewe ngojo fikiri aunga wena namna ikawa ngofikiru kaya Monsieur Elarif Said rija kumkinishende kandida au hom kaka karibu wanunga bofikire kaunga zila yao kaka karibu neyezi fikirenge rundi habo bangweni no rambanga serma letengela aptoi kabanunga sibo bangweni ngar hadisio sha etafautir lo nyunga serma bangola kimanga rakanti ziri na meza shengeri ka njimi mdo jina tsojo kanga sibo very juunga sibo bangweni ngarambao mahadisia abenge handani doka lazima mdo atsehe ekamdo heshia ze declaration zafanywa ni Said Larif sina lazima mdo atsehe hakuka ikazaliha wasuliban leo Said Larifu sawa na Ibrahim Mzimba wondo wanduko kao watsongeza wasulisha azali obahanu ya leo shana rabaker mwa lisuala la Larif okaze plateau ani magazeti ya kaujua au mru ya kaujua ya rongowe na rambeli ya serikali haukae wandu wa opposition huko taka kujua we rongowa au mru kajurongowa shaheni banu wonsipia rika mpar Larif ngufanya zi declaration zahe kufanya meeting kufanya magujua mwe miji ili asaidie yeyezi ya koloneli Azalia Sumani abengabo lazima usikujaleo mru ya tsehe yardia tse hatakadozinje kamro hardi ishia declaration rijaefanya na Said Larif oiwae ndi yaone soka heni namna yonsi pia arme kampani gelazima Azali ya jilini liokaya enuskuru jo waswili bahanu fulani bujuzi siwa zemiliari 19 ya zihiba Larif ndi azamba wai shahaliha jadara jaharaja mwimilia hamvaza ngonyi ndojina atabaha zila yakafikiri kazijawaswili ezo yakafikiri ndazibi zorjorenga duka ezamhunda harumwe serikali ya Faransa harumwe shesu wa shalarinyo bukaondo ya ensh rijueza fangisheme zirakanio kaharengwa hauka wora era sisa wa eti dukamezo nongoza munda aeche dukae ni wakati uliwa waulo na mshahara ngelazima utoe ushuru hao harumwe serikali abonge yeye haunduma pesa menji kaja yatekeleza harumwe serikali ya Faransa harengwa hafungwa shezo rambilo duka izoti za juzi abaka ulindoka serikali ya Azalia Sumani ngwa juhu msedia yalibe mapesa hayo wakati huo kazi jafangishiha yonde maana yaenda eniza kafangishiha hakabo ni bahanu heni njema za kasufu koloneli Azali Larif azitendea rija darajaba hajambano fikirize declaration za hisa zinu zionesa uka mi anidae mwengo ni mwandu wa wania wa komori wa lobonze ile bunjilo la haila kwa assemblée asina mahaminga abi mimi binafsi tikara mali bunjilo hilo mabunjilo mararu ya yonesa au yaende sahe parti ya hai abangi abo izo mroishia leo lazima rike wahara izo de zandani lazima rifurahi yonde zandani okanga dudo furahi harmon msiba habo ya ransi ola mru ya mwimilia furaha habo ya ransi ola mru ya mba emrundo ikabatse katsindoi leo hardiha jambe mrutsindoi abingi abo elo muhimu doka engu anzwende kandida wanzwende kandida hakaba juha wanasijana wala harmensi ambajini watsanganyana wandu harmon mjwaezi wa heko moroni emizirakanio rala ni huja wandi wonisoka woinde kandida wa hatu kwa Larif arifanyando ngozinji aboze njema yafanya lazima rizambe banu sisi baturi zishukuri kwa hizo njema azifangilia wanazioni au yazifangilia masiu lazima rizishukuri wandu wao waone soka wode leader wa hatu rimlindeao rimpangao abenge aba lazima rambe
ngujitayarisha ajende kandida engujobuliwa ilo swala jindwa jina engene masharti yo johada kandida bese au karsuju shezo johamba ngene maha ngujoshinda ondemba hindu ijo kotsaho sha ema sharti mandwa jina ngeobuliwa ende kandida au kana buliwa karsuju au kawaha yonge jubakia haruma ruhsa haruma amri ya koloneli azali ula wanane sharia shangimeni shinu au ni dhamana ngimeni wakando yanzu ya jani kiwa ni mawakala wa hati. Naam, hautari jimlise le swala la kanilo banu de jandar ma swala la mili no kaya zambishi hando banu kaya wandu wenji kawo waka harumai jahazi ya he yezi aurambe de harume siasa yakawasilisha rais azali harume pouvoir we hisa we ba uhe jahazi haina mndo aba ngujitsungiyo ali ngutsungo ha ina mne kawo ngujoshinda yabo karlo azarambe heliyo kaya haruma zentu za miso zinu riono o mjiuzulu au mjivuro wa vice president Jafari riono tena o mjivuro au mjiuzulu wa jane party ya Dr. Karihila riono wa jau no mjiuzulu no mjivuro wa mzimba ikao mzimba haonesa ukaya ndongozi nji hazifanya wakati kauza asizi zikaya yemengoni ukao wandu wakaushinda waonese eheli zedogo za kuladhimu zikaye riono wajau omjiuzulu au omjivuro ikawo uo kauti alikauti harumasiri wa heraisi mzamani anemna ya vuriziwa nane governor wae haizo wandu tena ngwajuzisa ukaya ibaba na harumaze tuzinu tena rija bahe kanaka utolwa uharima ye jazz ebenge holiho zinude za tsengeza leo rakana ye ompango hatu unu hele suala linu rikaanza tena rendeleye haruma suala la saya ili wandu wenji wa eleo kaya banu siasa lo maswani inu siasa kawo ngelazimu haina mundu yabeze haraka yakalilie yajue izoka muhunda nado unikiwa okaya osukama udu fundaru ema wakala wae tia hatu waduka hende wavoti sharia awa mwendewele shwa sharia shokaya rais yakenao yakene nafasi yo ujo fanyizo yanzao yani hamada wanu makandida ranzori wa vumbe banukaya ekale waji present ede alazimu yabe wenende we yatsende yede alazimu atungweshe kao shijoka u hende sazivoti hizo raisi wei de alazimu haina ndugu ikaunga zijoka mkinichi hapo tiju shabaha yede jozi pangedele shema wakala shema kala kanozi panga wajamweleshe haizo ndugu hamala zinu holi de madepite kao monsieur atwas sidera wa voti wende wa rakili wa assemblée ye wandu wanu juani kana suhendini ziwalindao na sisi rawaruma ngarjoka watu indini ekawende wafanya ngecho ndiso ewa na ma député walio à l'assemblée lelo ngarjus butiriambe ya ukaya azali katina majorité tokuna eka katina majorité yabo kana ujua ahunde fursa ya wenda au fanyizo ordonance zahe wenzulu ishara shakaya shai uharaulio dokaya umuziju wao ya ukaya ngezanishi hao ya uka hazadi amobilize 400 millions ya ufanya ya uhula madepite wao ataparise majorité donc gamwambo ebala kumori anticorruption kaiti yokaya ndugo hamanda hizo kawana le mgelo wa hulu amandu wa hulo mhogo volovolo ni anticorruption ko ngobo corruption chakabati anti na subutiriza ngabo corruption wala kabati mba subuti ande mboto au ande ndeni ngobo corruption idio ranzi gouvernement ya hazadi 1 taije gouvernement ya ba hazadi 2 na president wa bira abo hijiri corruption yode mana nizamba obanu ya ukaya harmoi budget ya Komori budget de l'etat na budget ya mjijengo lazima budget hizo zike harmoi constitution ke garanti ya ukaya budget hizo ngazojua zirumile na zipili
ikao za lazimu kazi na ujuzi detourne wetu jao. Monsieur atwasi banu waluha be madepite ngwa hula e madepite wani kwa jao rekaza lijue banu harmoze ngozi no hukaya zinu ngozi no nziro hususan garmenti ya hatu kahena ngozi ntipia za ungwana uzo ndini ngatsingo hamba banu ndo hamba lazinu news juaji banu e madepite oja mwambia ni kati kwa bendu fulani au wala wani kwa wawanike ndo waja wambia wao wanduka ya banu ndo yani kwa bendu fulani au sijuaji au bando la tepeshe ya toima pesa ndo ya ulowa no nada. Ewa harmoa ndugu za corruption izo ndugu za satsaya ezi satsaya zandrabo mana zianviro oppositor wao zo tolwa ohonze à l'extérieur zo tolwa ondani zo tolwa harmoa profession ya zimra fanyao. Donc harmoa ma député ngari Joao ya ukaya ngina deja 8 ikao ngwana chance ikao wande harmoa upande wa sur 17. Donc ilazimu wakumurishili yao na sisi rilio na l'extérieur rijuhe ritundendo emrundovi ajoniki wambariali uposhoni arenge voya yanike hazali amnike ushinzi wa unome gouverneur wa unome wajokama ministre nami aboli kazali jo abahatena wasiya waho wajonike madepite wanuka ezengo ndini ya lazimu wakeni izoka binadamu wakiyuka ya mimdu navotiwa nije ni wakili wanansi mimdu ikawo haina njofanya banu yabo chirwa jukumu yewaso ndini wadiwani kondwa wasu ya rajuanika na depite wano ngelazimu wajue ya ukaya lelo zinongozifanyishia hao pia kasutsa tsaya hazi rezo sosio uwanzani haunduhuze ndogo mrafanyao pia ngazila wao dokuru gunje lazimu mrafanye ngelazimu mrafanye ndongo za shustirifu ndongo za ushida usaidia shiswa shaho ndongo za ushida usaidia umji wao ndongo za ushida kana sheo mamroi rimbe ha l'assemblée ashindi ande adai andongo kaza malgré ukaya jabuti emroi ahimidi andongo kaza yatongeza lelo lio harmandongo kaza. Donc ngelazimu harmoi wasuya mimi na jotoa ya uka ripara wakati lelo wa mru un élu donc mru wa votewa abeho à l'assemblée para wakati leo ajusubuti arongoe ya ukamba mimi ngamdona fanye hizo za wandu wangu wanivote wanivea. Nam isifasa ni kao paleso la nafsa atwasi kajoya ni kigulo ndondo kabla nijavisa masuala ya saa la ilana mnikao wanada mojo hulwa izini zojaje monti yezinga zijudi hanaoje ukemro mwanada moi hahulwa hama pesa ili yauze uraia ili yauze ila namnika ulo aminifu yani kwao no wanati. Marhaba fikiri woti unuti hususia wa hensi ya hatu sharma zensi zaendela soni hamande zensi zindwa jina zenongo zinu zofanyishia ama hunurilio si hamanda yinu wajao zofanyishia shahula haturi hana rongo rambiao si hamba kabati shatata shana mtrobo ukanga bosiku bokawa nunga topa roju ne aglabu yando go jazinu kanga sifanshi hao andu hamba zinongoni hamba uzinuti zambe mrubazi zangu na mina weso waidi vaheola hendamba wasa shatsambe mrubazi zangu mina weso waidi yonde namna zizungulia wata andu pia wazijua shau kususi wa hula hatuluka ensi namna ilio hena mrunge na parti ngasina parti sidua zoka rika ravoti za ma rais rika na parti 20 na mfukari izonde za henda abonga bombese zatsu wahizarengo parti 20 na mfukare abo en mrunge na leda hola hahe nge ne fami nge na
wanro pia heni mndunge na mbahanu ya zingara abo harmwaze serikali za administration za turlonizo rekando wahezema adire kama halamuga jina ni mbadonge jufanshi habala ifanyiao walo harmwe serikali abongabo mndu baheulo bala utsi wa serikali gujorohanizo ende ya zambi yonde maana rijoka mndu fulani hahibi mapesa fulani yonde maana rendo atarijoka hai wanwari emba hindu emba chai raisiano au hena siku ralizima jana maili hambaye njeziziwa aunga wandu watsahe njeziziwa ishotsi hindu aribano msafara wa raisi usikungo kotsubunguza milioni nsanuza mapesa izwe manari juao ndabo yakau wandu wao walo harmaze serikali hizo ngabo wawaniawe serikali liyo ngabo watsu yani chango hazi wa harmaze hazi hizo abengabo lazima ndu wajuka wandu wanu wa hulwa hakabo yatoe mapesa hende hazamba yani kuma mapesa hazamba au hende hamba wasa iliba heya jokubali yanjioka hai kutararenge mnari aliwora tawari sijibanu ruzingarakiri bainu siasa no sindrabo yonde Allah buyando kujezi ezabili mvumbo wa corruption et commission ya anticorruption ilalusi wanera isiwa hedaula emizirakanio au narambe au mwaha wa 2017 et commission anticorruption ilalusiwa kirasmi kaiti akayu hansiwa ni Dr. Kili Ludwani baike zedo maana zahe commission hiyo kazijafanyishe namna lazimu aka izonde zajiri ledzina likaya e commission hiyo hansiwa ifanye hazi sha wakati waenda waji hundo kanga wandu wazingara wakabla lazimu wa libe mali nge lazimu wa hibe wa julwa wa tolwa rizamba harmaze mission rakanizo mwandoni wala wajua wandu ndaono raisi Kili wa mwambio ka senongozi nusifanyishe na zedaziwa abange yabo azali bahi bo ya haja halalusa e commission ya anticorruption izonde zajiri ezararu ilintimizi ngabwandu wabehawo masuala banu beserdo ya nsujoka do ya jibu no hamba nsujoka ni mbetsi zenu endelee jibu wabehawo masuala banu ni soka Dr. Karhila habaki harmwa wanzani wahena mheshimiwa Azali Asumani mahakume na shenda ataba ha do ya vurizao engu vurizo za bari ndini mana tsuparoza mbaranze mwandoni ndini shari datana leo abo la wananesu ala wanesu wabanu izo ndongo za ndrabo abo mwanzo ende yake yafanye siasa ya Azali Asumani izo karna ushinda rizambe hena mna hiyo harmwe mwanangasa usale suala banu izo karna ujua izo renga ndoka haonesa kirasmi hamwa tangazaji uka hapulilia za domana zahe za serse haransi o aminifu hahe yakayaunika mheshimiwa Azali Asumani abonda borjo zingara atosi kurjo hishie kinyume ya hizo tena reje jwari zambi shayo tifasiri oka kutina ruhusa ya uzisa au ya ujuzisa akene mbugu jojo uzisa le suala shaka na jwari ziunike uhakikifu arme suala hii suala yao ni swabanu ngabo mwanangasi banu yao ni sa uka na mzieze ngozo sonsi pia shaka na jwari ansiyeshele na mwambeza mwali abangeti johanzaye mndu yanze suala inu yarinanulie eze ngo za mwali wa Janzari Zambe ndazibi ilirunushie wa shilizi watukufu wa hatu wa RTMC riwambie ba mwanangasi londa sene bano sedantos oimko mori wa shimwali abangi abo ngabweza mwali yazijua ngabweza watu zijua shangar du zijua izo azijua watu abenge enjezale swala au lirajise ili rijibu bala habila la mwali bala ka precise hasala kaluzwa maranya si zikwatu antosi habar za mwali alafu kaja lijibu habari za kazija ama mitkanza rusa swala mala jabano olionga sarmaye madoso nao ni actualité de lokumurabaha ruono leo basaba ro haumvushe yokaya uchaguzi wa rais wa hezevoti azalia anticipe zifanyishihe ajofanyishwe mwezi wa mars le 15 mars. Donc tsikanzani juwe nyinya hautsansawa wa kutangazaji niwe mjonyo tipia tungulo bano ye ngamona hasura hindini ezevoti zinga jofanyishiha na ngarona ukaya heli ihawa ya kisiasa lo Komori ngiyo haruma yani itilo haruma prizo ibalo ngarona yo gouverneur wanzuani alushiwa ngaharuma hafungwa haruma nyumba kangu biriliwa wajau Komori angazija samahani Hasani Hamadi ngehamakati opposition kama kauti ediri onoka ya jana Azali habili
vote za referendum kabanya kwa opposition shanda ya eche haziresa sivanyishiha hamba hundu ndo vote hundu picha linu na maudi ya Komori kamtina twara moyo kaya eze vote zino jofanyishiha kanga zifanyisha hao ye wala wandu wakawabilika opposition watuka hanze referendum watukaya ngwa johenda harma ze vote zinu na kwa agenda walani ze vote referendum zinu ngwa jusubuti wende au kanahenda awazali ujina junda eche nwandu wa hahe wakikandida yabara jazinsena ilirike haubenuf iba hamidu akarihila nti hikma yakaruhaba hayata wazali ajake kandida ikangu kandida ujuka kandida independent au harma jali mundai maana zamba ro wasazi tanzania kaya hasaba da yafanya declaration ya conference de presse hasan sonjia hada hadisa mji wahe hadaba hangunjio harame mi jahili bavaye mahame enti taratibu yani sopanga siasa ya kindani ya ukalili ya zevoti hizo mara ewa naam afikiri ni suala lilota haku ya lazimuri lananu wendondo iliwa shilizwa tukufu hatu walielewe namna rilelewao handani ndoka kamande hali zaone si wabanu Dr. Karihila haonesa hakirasmi haransi uaminifu na rais yo ndongo za tsubwanda saja hambwa raishia zatanga ziharmwe magazeti hazamba harmwe mjio hai hardia oneso kangu mjio harmwe miji ya wambie zajiri abonga rizingarawo hizo kangu fanyo siasa iliaje ya chugulwa iliaje ke kandida harmwe zevutizo kafangishiha yo nafasi haya mandi halinazo neso mandoni ngene nafasi haya yo joka kandida heni namna joka hanzaende kange na parti wa mwimilia katsina ujojo henda ula wananezi jo hansiwa neze sharti za nyumeni za heshari ya shanyumeni shijoka hanza shidoaminishiwa le jumba la urais izonezi dufangishia abo manzono nesoka heni namna zijoka fangishiha ngene haki ngene ruhusa yo jahanda kandida ezabili jirio harma ensi hata na leo harma zevotizino afikiri emezrala ni huja ondoa kahone soka tanga wandu wa karibu nezi wakazone soka wandu wa opposition kwa na ujua henda harma uchaguzi unu hakawa ambe referendumu inu haramu kwa jenda harma ziasis referendumu haramu nduka jenda kansi harma hirisha haramu ya dotsa haezi izo ndizo wakahonesi abenge ababaha ikanga wandu wajoka hanza wende harma zevotizinu wandu wa opposition mobondo wandu wa opposition wakawa habili ziasizi zitifanyishi opposition bokao wahabili wandu watsende harma referendum kwa agenda ivalidewa haukeni wahenda wavalide wafikiri ndoka kwa wende wafikiri na hiyo kwa wende shaze voti edati ijokaziwa ngamina wakinifuka zevotinga zidofangishiha he namna ya rais wa daula ya rengaze hatua za hahe novanu ye ya faliki yanzo ya wasilishe wanu abenge abo ribaki ya ukaya wandu wa opposition wanu emba Mohamed Ali Swali bokaondo rais domhu wa opposition janibu ya siasa endo kinyumenezi hesa hajitamka kati harma zeheleza ho rais ababa haribakia mwinyi ibaraka sexuali hibokao haka kandida engujoka ye sedlarifu ngujoka Dr. Karihila ngujokaya Humedi Msaidie ngujokaya ezao izonjohamba harmweza mzimba officiellement kajamba nge kandida shaha fanya bunjilio harmwale dahola hahe haunjilia wandu wajaba wa salamu wandu wakorongwa waone soka ngasodingoni mwe mwana eni mbiyo ajoka eni ndongwa ajoka hanza eni vanwa ajoka hanzari behe ngasodingoni mwahe abenge abo risanga rijoka mzimba nge kandida harmwa uchaguzi huu haki haramu utsi wa haramu karchuju. Naam, abo manama sufasa nikao hele swala la jabu imam jenga fufu babi hau uhashirisha wa Komori yokaya vanu hezendo gikao hela mnaziliyo nyesiasa lo maswani ritike wafumatso haukaya referendum ya bilo kangefanywa nuswamba kinafanya mbage jufanywa hizo hotani jibule suala la taji ndo kaya vanu rawanza kwa janza zikira tufanyishia ya alama hindi
Yalamadu wakati kao baka bujilo mbeni waziri wahe zabal zandalikiki haba na banyemvua na bawale jua na baropepo na banjemro sha referendum de tufanishia hilo de makalimati go jorda yambe oharimwa ze voti zimi do kavuja kaze voti holiho do banu position ya rema do banu yenti ya rema haukaya gamonao yenti hediliyo haina ndogo zendo anzazi hezo afia lazima watola bunduki lazima wandu aretewa lazima yabo do hunneso kaya wandu nujambo kaya nge opposition abo tipia wadudu ndo magobani japo wandu wengi wazonesa kaya nge lazimu aba ma prisonnier wahiba no wawa watola ba kabano ka place yaho wajao yaho ndo siasa hizo yabutikantani wakishukaya ila opposition ya kuvumbulo kaya ngio masiwani yaba hayo kayiti wanu wandu wamuvumbulo kagwajoka hinda makandida wandu wakanda unazali aba watonda onaye lwadu kanzaja jipresent cha opposition yo kayiti ukaya haina ndogozo tipia garizionao mozelo societio ukayenti ngiyo mihononi ya mdu mzima yenti ngwaona hena namna wadu na haina namna kao ngazi tartibishwao na mfano tuangalia ukaya juzi waziri waziri mzamani mmejimsaidie haswale suala za ukaya ze wandu wahe presi wafungwa wandu jau wafungwa kabatubula maandamano haboka elimdu tujota harusa kanobula afanya maandamano neruhusa yote na kwatu nikiwa haukaila ruhusa kwatu nikiwa yawe ila taratibu yanzokaya jumubya nukaya aboka banuka maandamano enamna zenogo zijoka hizo mission Antoas autaha rendeleye rijwa endela usoni masuala ya hatu gardura je suala ya madepite yokaya banu Ekomor iwakili wandu ala assemblée ija ipari hanukaya haina siku sharia shilo assemblée kashindo shebadiliwa hina siku ikao zendo kunga zonzo kekinyumeneyezi ezingo ashindo ndo taratibu ili zendongo wazihunde hizo mimi tikanzani uzise en tant que mru wa siasa en tant que wemru mzamani wemru kawodunga zendongo zinu ebanu leo emadepite wa Komoro madepiti wa Komori kawri wakili wao sonti pia yeka mzima lao au waili hamalao wajawamboka ya leo kariti bazima gari juzulu haruma ya assemblée haukaze ngozi fanyisha hao karitu jiwaniso yedugo hamala hizo wala ani wala wananyawo wa ujuzi hukumuchi ekali watu amboka abakaritu njia haruma zendo kuikaunga zifanywa bontijo bano haukakaritu jibiwa jeheli watu waso yabo kayange lazimu emadepite wajue zizo manawaziria wajue zizo waziri walonizo ndoko hamala hizo wala nanyawo ibidiwa fanya ngwendi ewa hano itambu ilio Komoro wandu wa politiki oti mafaswa na rusubuti rizambe ingarifanyao siasa ranzihale ngaronao lelongo wadunguoi maudu wa mretsi wande uda wareje huku wandu maurundao naika wavoteru wabele hala assemblée anda kuli hali wandu wao kilazimu mrake sur wala karna ushidara kasur eba mruwe ya henda ngujofanya izora mbeha mimi ngamjo toa mfano doka ngabumana nyasi wa shimwali aka president de l'assemblée ambao Sedva Firbunu yeye akati ya koro à l'assemblée harmo vote ze ondoko je vote ze passeport araya yeye abaya abayidi president de l'assemblée araya handizae donc wananyasi abamre amjuna question epose wananyasi madepite wakayabo wabwana ya masihu waande wandu wabuwa ya assemblée wavote loi Monsi mbili wala Sedva Firbunu akanagare en tant que président de l'assemblée habo walo akanada ho en tant que président de l'assemblée finalement hatolo donc karti hambia na sabuzi ama politiki Komoro iyo de manana mbao yokana subuti rizambe
yaukaya zino hazali afanyao ranzi 2000 hata jipare lelo ino 5 d'etat na rambe mabana fanya kudeta maana kabati mruzambu na ika skabutsa nambe na ika opposition gazija kati na kandida yabo muhalasi iyo tamu yangine maana hiramba wamba itornanti yongazija memo na kazi vote zifanywa en 2019 chaque tournante yongazija wabo lazima ike ba kandida hake a la Grande Comore donc bano yabo wandu katsula muha katsula mushia zindongo wala ma opposition katsula mushia zindongo warongwa ya ukaya ngwa makandida ukati makandida kwa zali nguviro hai wakaonga bo faiblesse ya ma homme politique notamment la Grande Comore ngabo faiblesse donc harma faiblesse afanya kudeta. Samahani amina swali fikra mali lintabi shoro hona ukaya garanshio harmanti kao abo demokrasi na hikishari ya demokrasi lo Faransa ile demokrasi habio lo Komori ala fan fikra ma ishikomora baki ukaya vanu position lo himu hashemeza ezitwenda harmanti nangaro no hunleo adio ngamfa leo inti ya Faransa imazonfera mabala magari adijana wajao ntipia wasimo nziani haushemeza omwezi wa helegash yoti parti ya siasa shadi manati mfaransa ilizo droza hai zine kinyuma kikomori komori sanyiwe maisha ya mwana mkomori manaruono umandoni baka wanazijana baka hazini ezinabo ya henda wotowa zi anrupia wadaza ija eduani nibani bani mwana mfaransa yafikirio mtapelo hai ni mwana mkomori zilongozo pensi pia ziheziwa harar imishahara ihima dhamana wa daula wa kiserikali wajiheziza baada wafanya i act ulisansiona jana wanu shawande wa lisansi imishahara kulibonti pia wajinika wajezi mishahara yao kajeshi ya mwana mkomori maana yoti amfikira ma kejeba kikewoi mwana wa kisiasa wa kipolitiki wa jamba kinyumenezi ya habili shaikabidi banu imwana mkomori ya juhe mzima waili awatano wasewa nziani wadaiza haki zao katufanyishia namna hindi ni majokanza mlamwe mwana mkomori yaonekana independence ya hahe nafasi ya waha ya jihea ya jidailie wai za haki zahe shati linde ukayabanu mpaka janibu kinyumenezi wa mtashie manangaro na ukaya janibu leo iseme trizwani kiki za opposition metrizewa anunga rumaye ya moto hemluka unge mharaho rongoa bate ma journalist sonote ali barua ya kantishi ya journalist hamruka wafongo haya siasa yinu hamange mharaho moto yani abati ma journalist ngo hara hamru rongoa yeo la madani makalima hindira waso hindira makamza mdamwe mwanamti mkomori aramwisho kaya bani demokrasia de hali ntimpa kamro siasa shi mwananti wa juhasi bonze habili za haki mara. Naam, fikiri hamandi hali zaone siwa henansi na rirenge ujimlifuka ensi ya demokrasi yona fasi ya mjitekelezo wa hena mwanadamu itoka uyonzi amanga bwandu kaongo azinika ufasiri zindwa jina uka demokrasi inu de halo wenyi wanzo wefanya sha wa mazungu wanu rengo nao tena abo bantu bokawo hiziya uka shanga bwezuani yao lumjitekelezo wahe ni mwanadamu itoka uyonzi siho henda nganzoke na wandu wa rumao na wandu waendo kinyume no wa rumao hako walo kinyume do wajodo juwa mbokezo mwafanya tinjema iliba wa rumao wajua badili wenjeze zenogozi kenjema yonde namna ya hezensi zinu zaenda soni haba hatimbi wakatirlo no uno harmensi hatu zenogozo kaziti na sizika zenogorizi ensho harmensi hatu zinu ngizo nziro raha na izo rahisho wakati wa Madabdala na Bobdenar tena zitumbu mpaka raha no wakati wa izo rahishi wakati wa Bobdenar amambo hizo sisi rahishi amo eza leo zitumbu mpaka haizo wana hatu wa shikomori ni wakati ilazimu wajuhe akwende za stahiki
sha emazoe ya shihatu eno wakati waju wafanya rongo otwamba olange kinyume na sindeman wanema na wasanzi yani wahabili abonga kinyumenezi na abo yutsi halatu kwa abonga kinyumenezi ukaba nunguwanio haki eha harmwe makati yabira ya kihatu wahamba wanungwa hadalwa wanwandu wa opposition wanazioni wana alafu itsongeza wandu jina kwa susubutiwa henda au kwa susubutiwa daizi haki zao zibaki harmo uzoevu wa hatwatana leo atawala mwana shioni atawala mnduko kama ujokazi hakizinza hizi wa katsusubutia rongo mfanonda huo wandu watolamu hazini amba wandola kwa jaka na mafonctionnaire sha kama contractuel eku elien rabo almuradi watola she hatua ya rongo wakati huo emishahara mshahara wa rais wenjeziwa emishahara ya wandu wa serikali yenjeziwa abo baka mapesa bahanu ya vurwa yakahenda yenjeziwa wandondo jini wanrongo munziani au kwa tina warenda watanaleo ezabili abo mfano ulu mwangu lazima uruzingara wanazioni wahundaze liko lizao Maroko yakalazimu wende wasome wahundaze liko lizao lazima wende wasome watoa ruhusa au watoa droit ya 20 euro watoa 30 euro za passeport en gros na mratoa rali visita narambe hau jimlifu atora visita harimwa wandu majana maili wanazoni majana maili lazima wende Maroko mapesa hayo nize passport za hao za hendo affaire étrangère ondo wandu wakilio bonze wahambanga rimrengao ne mapesa anu rilibe mrena wili yende Maroko yende afanyeza ndongo zahani owana zioni na bozora mndu lazima ile ondoka enga mrengo shonlo nisho nunike wende walibe mndu ya ntsashe likoli ne sana hunda na bowe serikali ndi wala zimunifangileze ndongo zinu izo kajatsongeza wandu wala muha shawana zoni wao efikira ya wajilia wajua wandi waone mawakala watu wendi wawambia emaskitifu ya hatu harmwe mawakala ezahambo abo ndizo wanikiwa na mwederanzi ngabangari zangalia bangari fanga jao na hizo ndongo zaibu no wandu wa serikali wanu abongo onuona hao yabo ngonuona nasha hao yabo ngono zijanibizo pia kasim nansi mtiti halisalis eni mrungu juwe mwananya emdulo banu fulani ekaharile kiyo andolo pia ngwajohishi abengeze ndongo izo zifangishiha shawana zoni wa kwa jasanziani watsukondo ambe opposition kwa tsusiha shabana opposition banabaha izoko liwe inde mwana hangu inde mwanamshi shabana wende watende wende wafanya inscription wende campus wende wabira mahala fulani enda wahime bonzewe ni mwana nyuho kamjambwa mtrefijo msiwane msimeni mbahi shana mwonesema sikitifu yanyu ka ridhulumiwa ne daula walazimwa nike bursu rasom kwa jarnika rajiwani liya hezen sava milizaho wariza ya rahundara ziwizi tanu wardi waja warengemba birahundra warenge warumia emduata na leo kaba jafanya ndongo abengaba mwanzono ne soka ulemevu wa hensi ya hatu wene ya mahala pia baha towana lazima watoka bane dhulumiwa dami izoko elimba baha hengu dhulumiwa kaende utoze mali shem mwanaendi atende ukawa wewe ngawene hubba ajonzeli wasome miba ngunga minufari njendo ambe mwanangu wasomo shanga nzo utende mwanangu huba ya udunge mwende mwane soka busirikali zirongo zifanya hazunu karsu jibiwa ngariko zao nsimenye ndongo mtijulwa shana msonziani abenge abondo mfana kanzandenge ulawananeza one swabanu mahalamanda hunuka gilet jaune wimru mzima ya tuwafikira harumwa Facebook yambe fikira ya hao ka ligashilihe ya ngariko zao ne zajiri mru mzima haonesiwa hajuliza wandu ngabi warandi hawandu wane wa mobilize Faransa kamili harumwa za dogo hizo kabati partibo hari yabo shahini mruha juha ukangu onoka mimi tsikado fanya play harumwa ligarla hangu haralizizi tano abanga mru morali zimfukari abwe maisha yahe abengabo nabona kanzani waswili amtimizi ha suala la sasa na banu la uzisi wa banu ewa suala ngal no rejei harmwa hutuba ya Dr. Karhila no pulilia o aminifoha he usoni mwa mheshimiwa Azali Asmani suala ngerejei haku ama wandu wa beha masuala karsu wazia shanga bozordo shindar jibu ngabuko no shindar zijibu shala zimari zijitamke heze fikira zatu ni mbabi za maarifa zatu banu za waswili oingo ne sobanu kaya SRC wadaza kwa jamba ndongo ulawanane demission ya Karhila nafikirika mru nishilio banu ya nzie suala ngujona declaration
Mohamed Ilyas ana Mohamed Abdou Mohamed Ilyasa wakao haonesa narambele maskiti fa au hamba habari za husu demission ya Karihila na Mohamed Abdou hamande halishakura none sawano wajojo wana ezanziwa sha Mohamed Abdou katina do maana ya CRC na ndengeza Mohamed Ilyasa akao deulo ne do maana ya CRC na hoshelezano ka Karihila hazone samboka kabajafanya kongre ya kahumla lusa ama holiwe alaini wijabanu amjunsa minira jizemnando kumtitiavo harmo emisiora kanio tionesa katika surplus wakati lebwanyi sola heser la kafangishiha msaidia rengele tembela hena Abduswefu Karihila ya baki no secretary general wa heserse afikiri ekarando anzaranga le tarehi mimi ngami wamboka ezajiria SRC wakati huo yakahanyisi haike SRC mbidi afikiri ndezajiri leo Karihila hayanso secretary general batina voti haukae conference de presse ya karetaji wakati huo yone soka hafanya kudeta harimwa SRC akamsaidia ndiye secretary general wa SRC Karihila hambwa wakati huo kafanya kudeta harenge do maana ya SRC yeye haonesa armwe declaration ya jana aijuzi waka wandu wampara umwambio ke do maana inu hao abangi abo mimi zonju hamba ranzensu yata na leo ngamambo Karihila ngujishangazoka kabajafanya kongre abangi abo mimi nsu hamba hafanyula kudeta shaende ya hamba haihansi za manaza hahe za uanzishi jimla wa he CRC abangi abo kwa jadaza warongoa ama zi declaration zao kazijati ya fijumbe sende maana mwana nyasia useso alabanu akambe seka jaiwana haku shango dojo na harmo declaration Mohamed Ilyasa au présidence de l'Union wojewona au harmo CRC wojona declaration marhaba na wanugoli honga si harmo mahadisi ya husu zenogo zajiri wa harmo mfumo milinu wa hatani jibu mbabile suala la taji lokaya banu ekomor lokaya haina mndu yafanya ndu wetu ambaye la sababu fulani haizo leo wala wakomori kau holita wajuhe wadai zenogo zao amtujuni kama mfano katika wana zioni walise wajuhanga sina mahabano mamili wajuha wadai ima professor wa hao ikawo au umwenje watu kaya ikawo yaka waziri wa energy Jafari wakawo nesoka ya wakatona zoni wajuha wadai zenongo hizo sha Jafari ngo nesoka waladu wapula katiyo Jafari nge minister wa energy amba balanga doze no zinjiro bano onadu wapula ni wandu walojani gude siasa hizo abo baheleo ka hapo wandu au kabafanya dogo wandu wajombe ya wapua hizo zasela tena ikaongela zimori mshiwa kumor au kaya hizo ndugikawo baba dukangasi ya actualite zenugo zajiri Kenya ngasina tsumbili banu ikawo wanazijana wa kumor wahamsiwa wafungwa ikawo rangu juzi uhonda jana undale kwatu hunwa ikawo wanazijana wakanza wa wende wa buhama pesa wa haina ndugo wakanizo wa retewane serikali ne majeshi ya Kenya ngo harumazi la joli za Kenya ikawa washemeza rangu jana idaula ya kumori wa hui baba nduranda banu watu janza wale je umasiwani chako tende heli watabiao na heli watabisho ikawazo ni saruma zerezo kaga wavunziye mindu ga wavunziye mirambafu aizo banu holiunga si haruma ya actualite ya mfumo lazima ribanizo kaya zenongozo zijiri wanazijana mengo fukare na watanu wajiunda haruma zela joli za Kenya Nairobi watabiao haina mwanadamu mwikao ngena mwananya au ngena mrikao guwazo kange hiyo yabize haraka ya jue ili yatapilie au kaya zenongozo kasana mkinichia hamzima shagila lazima serikali hususan le balozi wa Komori uliyo Kenya ya jushileze ngo hizo ili wananyasi wanu warejeziwa o mahalani ya lazima warejei hizo holionga ntoraba le swala linu kabla rejanja le swala la mwiso alhadhiri mnyimko ikao worenga funvu wa harima ize ndongo zatu zinu rika hanza arijue samahani ekanga bo mbanu ikawo hujanzo yenjeze ojumaze ndongo ikawo rizamba banu ili wa Komori wabenishiwa nezendo ikawo ngarizamba banu. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Sayyid al-Hadr nitimu janibu ya siasa fulani uka opposition shatika janibu ya uvoti wa minifu wangu ni azali hasababu de mwana ma Dr. Karihila he barnamaj ajaronesa inamne kao
nde wahunda wajohendesa yense namne kaundo ya lazima jabu koloti ndo mandori shoka to ikilili tika mungoni mwando handu wa ikilili ama mungoni mo sikitifoni sikitishao de mwana ma ministre des affaires étrangères au ka ministre des affaires étrangères wo mungoni mwando ikao ya kauladhimu wangalie mabalozi wa hatu madhamana walobonze ikao mongoni mwezi sikitishao de mabalozi wa hatu walobonze ikao watabishao wanansi wa Komoro ti haki kaleo mwanansi usomo mnashioni usomo wendo ambao kato wajao utoweje ngamjofanyaye tazkia certificat de conduite au liwende wa harma kullia au harma fakulite nyinojina izo ti haki izahandani izakadobili iladhimu ya wizara ya hizi habari za bonza iwangalie roli ya hao ema ambasaderi wa hao ye roli yao hindi ye shawa biha hindi harmazi tikando rilio wone soka ebalozi yabe harmazi ya kijeni waimrikao deze intere deze faida za nafsia za hedawla ya nano wanansi kao ndo walo harmonsi hila hizo de yakula dhimu ikeleo wandu warohao gwani kwao ishawa behao shatindo kawa ande wakensi walopwa miruhura norenga edahula werumia mikarakara ya wandu jina haurumia edahula hafia faida za kinafsia za hao nizandani zankadwa bibi ngamjuzi iso nausikitia hewa minifra karamnika mwananyasi fakhamat الرئيس السيد الإمام الغزالي يما ليداولا ngaindo ndahu ye banki ya hatu ya Komoro bank central pourquoi maana yema pesa ya hatu ya njao harmwe exim banki hindi ya kijeni ala kaunga risikitishao yararunga risikitishao namne kao leo wa Komoro walobonze shinuisi wa shatani yela duania hatu likau fikru kabala yila yohenda ihukumu yivotewa ne mongoni mwe bije ikaunge votewa ne assemblée hatu shaleo directeur general utwenda hatsinzo kabo ila duani ngamwezo jao ila duani tsisi jao hafaida za kinafsia za kanga wazingi kao garizjo shakar tuzamba uka vahamwiso ikaw lazima kelewe la dunia hatu hina mwanansi hamande hali wakaya wakati wa handani wa fakhamat الرئيس Ghazali ijo wakati wa al-ustad fakhamat Muhammad Sambi ijo wakati wa mwanasi fakhama الرئيس Iklil kwa wakati hiyo zebeza ila duani zikazisi ndeka namna bungwa gari hakaubahi za yehenda ilibaze ziralija zivijana zika fiksi zikazi hantikwa bala ikandwa kaujua ni wakati njo ubahiza mnagari ngamlibo indukada abasa zijezi hezo ajina mengo mitsana nabo yo mwangu ngombo kayonde bija hedawula nabo ke javoto ala assemblée ala kulli hal ngari juwao sisi ngari juwao ubahanu zimengo mitsano zijana mengo mitsano zimengo mitsano zendao shanga jo zamba zintuzi jawizo ngabo ya saya de kanun enga rumia kanuni ndai ngarumia kanuni ya Napoleo ya Kifaransa engarumiao sharia shaki Islamu engarumiao sharia shaki Komor mande sharia shali swali au ne sharia shahemiji ya kihale wandu wakaone soka mwanae fanya nai awola hahibi wandu abahalami azungusano mji enda la baamini hatilo haruma janaza hazungusiwa yani shakabati karturumia shakizungu kaleondo shirishao karturumia shaki Islam karturumia shaki Komor karturumia shaki adana mila ala kulli hali yelazmu wa Komoro mlamuhe mfimjweze nongo hizo eza saya nukta ya saya rupande wa hanga tingoshe mezara amba maore ila hatu sabuzi maore hatu na mwangalia unyi wananchi wa Komoro harumwaze biro za hatu sino Komoro neze biro za hoa jeni wananyasi neze biro za hema madhamana wabonzi wajwa wasi
badilishe yani munadhamat nde zimabalozi ne jumuiya za kiulimwengu ne kemu njaharmo zibiro kemjo paro na carte ya kaziwa mwali maore nzuani mwali ngazija yotokazwa masiwa marabu bahi tokazwa nzuani mwali ngazija yani ala kulli hali ngabo okaleo majlis an-nawab ya assemblee hatu wa Komor ikao ngao 40 au 30 30 au 40% uelewao ya Kizungu uwazewa hatu adana mila kwa tuelewa imana mchurungo kikomori hindi mwadwanziha ya Kizungu izo mongoni mwezanu ngaziri sikitishao ala kulli hali ngabo za sasa naziri sikitishao upande wa internet imani kini wakati internet ya jangazija wote kama harbatini ala kulli hal si basi wehandani ika fakhamatu rais Ghazali harengeziha ankudeta hajomo zenye bazakahula nene badala uzifa kuwa wanansi wazunde faida leo hajari hadaya rihadalwa rimnika uaminifu hatu ijafanya ekinyume ala kulea ikao mimi ngamumjua wakati 95 yaka dalarme ya jakanza yatowe upande wake umkara karane misajaja wakati wahe hezi hatu ya Hamid Abdullah Abdurrahman kabati tabhid juza trezori tilomru juzi mahkama tilomru inga bo tabhid ifanywa ndo atamrula zabadini za kautilo kabati yema nabato fanywa tabhid shale wewe bemna ya hiba mnambuzi mfanywa tabhid yangu hawamru ujamba anga fanywa tabhid ala kulli hali ya mwiso akanzani kazi bana upande wa wananyasi wa ma vice president ni ma gouverneur ni assemblée ya witso kaula dhimu wando pia warohe rintize fakhamatu rais serikali hamande hali kaundo yanzi wao wakae paske wala wandu ikao wavotewa shakwa janomeo wakati wanadamu wavotewa no wanansi wanikwa watowa o aminifu wanikwa madepite wendo assemblee ya wake kaula dhimu leo bake kuruna tartibu tazila hunu ma vice president wandu wavotewa hama dabravoti Sayyid Rais ema gouverneur wandu wavotewa halafu harma sharia keje kaula dhimu sharia shinu shesa shavotewa washivotewa ikeleo wandu pia wakai soko lazima wandu pia wasiswa bonzi hata rais lazima dimisione ili wandu wapange ndongozi wa jina au kamtidozo wakati waliswali hine badala shake jaka ulazimu bake mharubati na ebenge mimi zona kanza nosio wa Komor welewe zinukta mfukarna zambazinu wazifikiri inamne kao ndo zilio na sisi karjahara ukawi raisi yesa yavoteo fakhamatu rais lazima ristahi ya raisi wahe dawla ama ngawe wahe serikali okay serikali onkarna wa banafasi serikali karna huwa banafasi shi dawla lazima ristahi dawla wani raisi yonde beramu yonde lejimbo la taifa yonde lamone ya hatu ebenge ngamkazo yabo au kayo yo tartima kanzano ni swanama wa Komor meeting wa opposition wala sisi rondra kaharmo yezi sharisari rijivuru au kayizo rakafikiri tindezi zilenda na utaha ukaya wananyasi kangwa biro jikazo ka anga garju fanjao garju sajao mtidote ze hali hiyo paske ni wakati wamboka gojofanya si wando rijula nao garjula nao mohatu garjula nao mohanduzatu mumijini hatu nizetobia za hatu tonti pia garijula nao sonti pia ebenge mrati doteza haukayeke mrateze juze za jiri Libi za jiri Suria za kaanza zijiri Tunis shaka zijiri Mwenyezi Mungu hawa nika taufiki kazijiri za jiri Iraq za jiri al-Yaman mtiteze
ngarimwambia uno mtsiteze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikama waje swala banu kao galibili yao haruma mpango arakofanya desi ni waziri mzamani secrétaire général wa parti ya Ravu Mahdi Msaidie akanza joka ya hena mne kado mpango uendelee ama mchezangu wangu jumla swala ukaya holi nyinyi makonsulta mavamaana wa heye banama mpango btoa ndutole zinatija na zila fikra za hanyu za lawana izo Msaidie haba hasatan hili swala jamana ba hakanza juwe tafsiri ndimni kao ila namna ya masuala maili mararu ya kahendele mavamana wa Komori ikao wapu haramba vulama hame hakaulinya mili hakuyu lolifanyila ironi na usiku juma swalini ayini ngam niko tafsiri hindini swamanda lino heli ndo usmana baha idini nyiwanyi ila makalma ya mrudhamana wa kisiasa ya kajana ya koshana zali ya jala onge na zali même singo mbo kati na fonction shamru jonikiwa hulu amini funujiza lonu ngam niko tafsiri hindini harmenti ya Komor ni sasa Komor ya leo na mauru ni surwa ya Msaidie na zali ni dhamana za kiserikali mara. Ewa, afikiri mpango wafanyishi hazi nsurala nizuhuja kwa kaundo Mahdi Msaidie kao kufanya harumwae radio yinu uishiliwa haku wala wa masuala menji sibuzi wandu waranzishao banawa waruzika masuala shanga mbanu nga lazimuni yeshelezi banu ka izokweli banu karchujua ngarisomao wala kabati mwanada mujojwa uji hansuka zinongozi nupianga mzijua ukaba ngujoka ngwa mundamu shara mbwari risome hata na wakati mrajula wa duniani abengi hapo rikana mzee wa hatu waramale davurala hambanga mina mengo shenda na mitano ngamtswenda shioni wa asubuhi mahamengo shenda na mitano haukeni trasi ya juu hange lazimu endo shioni endi ya somenjes abengi zinongora mba uzinu zinkartsu zijua au kakarjazi soma shanga rifundishiao ngarisomao ngarishiao abengi abo lazimari rizuzisa abengi abo swala ni swabanu Mahdi Msaidie bokao basina zi affinite za hatu umndu wangu kabisa sha izo tsinde za rehansi banu swala ni swabanu izo kweli masuala jabanu ngashangazao ka hawamia haku hama zimbiza ibanda yakaja we fulani ngujo jabanu aba haukaze ngozinu kasingu henda hamahame wane radio yinu ibalazi na la mahala shangara aminio kaza ngoro zamba uzinu panu kartu voti député mumbeni kartu voti conseiller mumbeni shaza ngoro zamba uzinu ngazi kusuo edaula kamili wori jwa rizambe wanulo bana wakanga sinena fasu jwa rizambe abengi abo amjohamba mnando kumtitiba anusha izonoko zaki nafsi yako mswami nukaya kamsaidia kwa zambe hali ila ikaha kwa zambe hali ila haurohora abonge joka nziro shana nambeha kwa zamba hamza namna ni mjuao shamsaidie wo mndura wanyisa shiunga sinae oka mzazi wa Mahdi Msaidie halaitsanzen baba hahe wa shimaweni abonge abo mswami nukaya jambezi ila yarirohore shanga mwaminuka bese mndu yaka usoni mwaya ka umhoji kajajua au hazirenge nai au andu waruhusu masuala ya mbese wa ele wanai shanswaminuka hajojiru husu au nsujua yamenuga amandizo na bori wanyisi yemu itanzeni nzazaha ya mzae nge ongazija wa hatu no Komori ohamba nzaze fulani haroha ndendo lani mahalakaba yonde namna abenge abo Mahdi Msaidie heni namna ihamba ngamumjuondo ndondo nso amenuka zenongozi hakoza amba haurohora hauka ngujoka ritsanga nyanda sinaye wala RTMC yabali ya ledzina linu ketsu anili ya faida za mji hauka kajenda rafanya ndongo za mji shawandu wakaharumwa ejanibu ya kisiasa au kinyumenezi wakaparwa mera doniwe jaorongoa rende daraja harumwazi voti za uraisi yambo ya radio yinu ya Mamadu wambeni wa jambe radio yinu ya azali abengi abo nganzore leoka banuru ndwani muhima na hizo ketu lazima zirishangaze akao wale harmoyezi wajamba banga mumila wale harmo opposition wale opposition be mumila hazi abengi rijojibiwa engebanu wandura fungwa nao reka opposition reka serikali wandwanu warjo habari orireme no magoshoni ore nkambani ndo renjeze radio akwezo ndezeno ngo radio hutajia shatso ndo kaba nunganyazali
oramba ndongo za azali azifanya au nganye kinyume naye oramba ndongo mbi azali azifanya shezor juha babanu heni njema zitufanyisha mwainsi lazima rizambe heni mbizi tufanyishiha lazima rizitekeleze. Marhaba na mshizi watukufu wa RTMC holiho gadono kurubia au miswa mpango wa watu jeboko isufasa na zone sabo kaya radio inu ngene makazi yao mbeni shainu radio yahe enti kamili au yahe dunia jaboko yortese makazi yao watu abo yahe kumur kamili haizo ngamfikiruka ya wandu wengi harme dunia rekado pale wa Facebook dokado weshi yao wariona warishili yao harmazi ngoro sababu zindogo za usomeza zindogo za elimisha zindogo zokaya wanade monti pia wake harma amani wanade monti pia wedelewa ezijirio ha swala la mwiso ikawo wono de mada ya mwiso ikawo gadora kaso mpango watu unu gadoka ikomor ivenuha ndondo iwalia usiku wa jana oharima zinsabuho za mpira ikawe Komor ione siha ukaya wanazijana wa Komor wajoura mpira bal ze machi ndaru wazifanya ya Maroc ngena ila ya juzi ikawo zimachizo zione so wanazijana wa Komor wauna ujuzi ngome wauna namna ikawo wajoura mpira haukaya etia Cameroon ikawo yende haruma kubjimoto wanazijana wa Komori wende warinda unawo waoneso ujuzi wao enti yako wanazijana wa Komori ka wende wari mpira na unu wa Maroko waoneso ujuzi wao ama zimarahaba ikawo ngaranzo liboshele haku do wa Komori haula uhafirifu ikawo haino sikubalo mpira wodiwaza zitagu kaungwa zionao wodiwaza esiasa nziro ikawo ngweremao nade zaunisha kwa jana ikawo bakamvuwa yakayinji shewa Komori hawoti pia wakava zimano wanazijana wanu hawoti na shiuno hawone sokaya jana yone sokaya Komori yomasomane hawkaya farduno wanade ikawo ekipu ya selekranti pangia hawa maore na umwali na wanzuani na wangazija ikawo ne sokaya ila de bandu ikawo iritsanganya haku emeramu de yone hosu kwa jana de le jimbulato ifali wanosu kwa jana haizo mitikaza ni diozera aiza haho mzee wa hatu Antoisi hey lo juzi kawo wa Komori wa wanosu kwa jana haruma ye machia hao na Malawi ewa sijibiwa halisi machi ya jana maana siingalia nyangu mwandu hata mwisoni nja ilupe kamina iwortese tukutsingalia imachi mimi na iwana idura na hiyo hata majirani dore mazinyumba abongi wone sawa ya ukaya namna wazitekeleza yabo mpira urilwa Komori lazima umwelewe ya ukaya zekipu ngezi usoni ndonono halisi inuhumu ekipu ya mwali ya mbao football club ile ekipu yangu lazima ulivugue naam jibi wao halisi ngabo ibose la kanti ngabo zekipu pia gazi volcano hizo pia mashallah irazimuri nano joka zupia remekoti na bidara mimi njatizi wa mrongo wa upande wa mpira sikautsa habanu nishadidie bano zikali wananyasi wano wafungwa walio Kenya Nairobi wandu wajuhe Komori hamwanamshi hamwanamme wandu wandi affaire étrangère wandu waambie affaire étrangère ya ukaya na murdiriki wana watiangamie ijolisa ta ambassade de Comores ici à Paris handao nani na son homologue ambassadeur du Kenya ici à Paris a intervenu nam abo manamis fasana hotahari de labda mpango desera izao uhuso mpira wa rishajana no wakomori hedi wakajibalia no wakomori ye namna ya ladhimu waregeze ngozinu azanya za kaladhimu wazitowe ili kama ulu mresa mraji mpira wala warao wafanya halati fulani watitoya hatukaya wala deoze match au kazi halatizo jiri wano hata sirlo banu sigorungwa nai shawo tukamide na menyo mpango alafutika zani juwe zera izao. Marhaba.
amfikiria mwanyiso ezaonesi wa banono watende warongoka ngarwanyisawe furaha yahe watezaji mpira wa hatu akaonesa ufahari wa hatu sonsi pia onesa umurua ni jitihadi na onesopeno wakati wandu walo bazima aboze nunga zimkinishi hao amande hali zaonesi wa banu zimachi zafangishiha wakomori onsi pia harimwa zimachi zinu onesoka banu hakika si wandu wa mbaba mzima mzazi mzima furaha itumbu mpaka haku akawa wakati emachi ya hisa mrengo ya jana mirondo ya roha nga wakati mimi tijishangazo kae ibaba nu wanando wakanza fanya maandamano ale tengo lingilo jinji haku hana maandamano ya ukaandunga ukinyume aungwa minondongo shae sare ne haiba ya kaya ndoka onoka hakika ifuraha ikainji watezaji mpira wa hatu waroni samahaba waroni safuraha baike rishindwa ani watolo aba harumwa ekani ya 2019 amande hali za hamba kama rokuwa hundu ai washindi wa wakaranda wanao sha ujizi waone si wano wataalamu hatu lazimari remekotsi lazimari furahi abenge mungu jojali ike projet de loi wakao député Suleiman Mohamed mwengoni mwema wakala wale wa l'assemblée hazonesa harumwa umezirakanu huja uka hataha au hambeya ya serikali garlindia uzjola wana umsaada wa lazimu uendelee harumwa esport abenge abo mungu jojali ngo jizo zinjenziani zifanishihe teza mpira wa hatu wahunde ze subvention hizo wahunde ze mali wahunde zenongo zotsongeza ekipu inuhe ujuma banu ya waswili rike dingoni mwiyo akani sandongo jazinza haja amande halizawoni swabanu ridi waza zetabu za hatu ridi waza wana parti ni mrado wa ze parti ha she parti hatu de Komoro yonde shari tsanganya harmondo jazinu e parti hatu wakati huo yonzima ushinzi wa heki pia salakant wa hema si kamili wakati wahenda washindwa rikoza sonsi pia sha waonwe haiba ya huwa Komoro kaza ngozinu wazihimilia wajibiwa abongari wangisawe furaha yinu hususan sina entraîneur sélectionneur wa ekipu yinu hoka zanongozi zonsi pia ngizono wandu wazifanya ngabo wate zao shanga boa wende sao waambe kana mfenjao na mpangendo fulani yonde namna hoka elo do amana wonde lazima rimfereshe na we majora ba kana jo waransi marhaba na mshizi watukufu ngandao na ukazakifu mpango watu uno ili rijimlise ze ndongo ikawari kazamba banu unumpango ikawo rimwambia nukanundo mpango wa abtahi mpango ikawo siukaba jima haina mfumbili ili ya ujimlisa fikra fulani ili ya ujimlisa izabira uharume mifumo au harume mwezi ebenge holiho dera zorakanizo bano sukwale unu do pande wa mjivuro wa Hamidu Karihila no wadunga yabo yani karabado wadunga yabo uo Mzimba uo Rija uo Dr. Salami uo do wasaya wajau rikana le sual halafu le suala linu rihundu heheli rakawa hadisi banu rihundu kaya amfikiru kaya zinuzo tipia ngazijawo heze votizi jawo kwa wanduwanu wajivuru haula mendelewe ikawo wakawadunga na neraisi wa hedaula ne sirikali kwa tuonoka umwendelongo mwema hena mdu wajivuru mkinishiha yende yake kandida o haruma ze votizi jawo haruma le suala labili rikana imadabili rikano zevoti ikawa gazoka kufanyishia maudu ya husema wakala wa hatu ikawa gazoka enda wanike au watimnike erasia daula ze pouvoir yani de nafasi ya yojwa uruma yense heli anzao yede jotawa ya lazima ke kandida yede jotawa zikao ya lazimu zichungue anduwa he ochugua zevoti zinu evenge rika unasui au rika uambia wanu mawakala wa hatu enamnikawo gelazima regezwa manazao uhusu ye zevoti zinu au yoti nyangu omrunika wakala yende ya tishe ya tenfi ozion hizo hasuala la mwiso au hamada mwiso rikaendelea na ujifereshea na unikajitihadi na utiashiuno ya ekipia hatu ya Salakant ikawa irone so jisa usukwa jana hamshe irone so kaya ovadzima wa Komori uheya o harima esport ovadzima wa Komori uonesha haruma zemachizi njika waziri ikawa hendi banu kawe Komori hakaya ramaroku ra zetizi ndo jina waka usana wedunga au wesedia ya ekipia hatu
hata mpakada yabo ye wandu ikao wakaende so mpango watu hunu ikao rijiferesha kabisa ukampango uviri namne ikao rijiba kabisa mpango nu ukao hende siwa ni Abdushakur Mfaume ngamjode hende so mpango hunu hari maze ze mikro ikao rikana fundatu Yusuf Hassan ikao na mzee wa hatu Saida Atwas ikao yeurega fufu kabisa mpango watu hunu rikana fundi watu Said Al-Hadhir haruma ye barnamaji ya urongoa evenge haruma barnamaji ya hemi tambo nezi machine rikani mwana nyasi Tajdin Said Muhammad enge ne mwana nyasi Msambai evenge hata mpaka dabo ngari joho nana enge no shangirizi ritiliwa zo shangirizi ikawo ukana e machine na utsambaza zenugo zatu zinu haruma Facebook mwana nyasi Muhammad Zuhudi ikawo baye yode hasi ya hayo utsambaza zenugo zinu haruma Facebook haruma dunia ikaunga munguno zenugo zinu wede mwana nyasi Muhammad Zuhudi yakutsambaza zenugo zinu hata mpaka yabo kinishanga jo ondana haruma mifumo yao kumnyezi mgawe ngeke jana waiza irihisa. Assalamu